ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିଥିବେ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି। ସ୍ୱଭାବତଃ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ବିଜେପି ସରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ନୂଆପଡ଼ା ହଉ বা ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନଟା କ'ଣ ଖରିଆ ରୋଡ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗଲାଥର ମଧ୍ୟ ଖରିଆ ରୋଡ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ଥିଲା ତା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 40% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଯାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ବାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ସେ ଦଳ ବଦଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି, ରାତି ଅଧରେ ଦଳ ବଦଳି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ଗଲଥର ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏନଆରଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ କି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଲୋକେ କାମ ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ 40% ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟିଡିଏ ବ୍ଲକ ନାହିଁ, ଆଇଟିଡିଏ ବ୍ଲକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏବେ 16 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାର ରହିଲେଣି ସେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? 24-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ସରକାର ଥିଲେ, ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ, ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକାଶର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ 16 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ଖରିଆ ରୋଡକୁ ଏନ୍ଏସି ବଦଳରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିଦେବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ, ଆପଣ ଜଳସେଚନ କଥା ହଉ, ମୁଁ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲି, ଜଳସେଚନ କଥା ହଉ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କଥା ହଉ, ଶିକ୍ଷା କଥା ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ହଉ, ଯାହା କିଛି ହେଇଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ହିଁ ହେଇଛି। ବିଜେଡି ସମୟରେ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। କିଏ 15 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଚେତନା ହେବ, ଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଟିଭ କଥା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବେ, ସ୍ୱତଃ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନାହିଁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି
एवं जो आशा बांधिकी रखिंट यदि अन्य किसी उपाय सी भोट संग्रह करने मुझे किसी कहीपर अन्य बहुत प्रकार उपाय भोट रखा अच्छी जोटा कि मुझे चाहूनी आपण मैंने जानते भल रकम निजे सी अलग कथा कि स्वभावत एवं तर मानसिकता यदि ए विषय सब विचार करेंगे नुआपड़ावासी आमर विश्वास नुआपड़ावासी एथर कांग्रेस को निश्चित भाव में समर्थन करेंगे यहाँ आमर विश्वास नुआपड़ावासी आम दृढ़ विश्वास अच्छी से नुआपड़ा विषय चिंता करेंगे नुआपड़ा को किपरि भाव में जो डबल इंजिन सरकार हो गत 25 वर्षर सरकार हो अहेतुक भाव में अवहेला किंतु कांग्रेस केबे अवहेला करने नुआपड़ा जिला ताकू सम्मान जी सम्मान दबा कथा से अंचल विकास पर जो उद्यम करने कथा नुआपड़ा को जपरि दृष्टि देखा कथा कांग्रेस समय से दृष्टि देखा आमर आहरी भी गोटे एडवांटेज थी आमर जी बर्तमान पीसीसी प्रेसिडेंट अच्छा सी अंचल सी एमपी थे जन सहयोग संजोग रही सी भी अक्लांत परिश्रम से करुले गाँ गाँ बुलूँ गाँ गाँ बुलूँ से सब दृष्टि आमर दृढ़ विश्वास मन भर विश्वास आसूची जे कांग्रेस निश्चित भाव में विजय कर नुआपड़ावासी ये सब कथा को विचार को नेबे जे नुआपड़ा अन्य मान दल शासन बेले अवहेलित अवस्था थिला बेले कांग्रेस शासन बेले नुआपड़ा को गुरुत्व दिया जाउतला कांग्रेस नुआपड़ार समूह उन्नति कांग्रेस तरफ उद्यम होता कार्यकारी होती आपन जाई देखिए पथरा डैम जदि देखिए आपन निजे भी आनंदित हे तो मु जलसेचन विभाग थिला बेले से कार्यटी करैथे नुआ डिजाइन से होता पथर बंध अन्य जगह माटी बंध हुए से पथर बंध तैयारी तेणु मोर विश्वास जे नुआपड़ावासी निश्चित भाव में सब कथा को विचार को नेबे एवं नुआपड़ावासी को जो अवहेलित करा जायछि पूर्व सरकार 24 वर्ष सरकार एवं 15 मास भितर जो अस्मिता कथा उठा जाई आदिवासी मानकर विकास पाई साधारण लोकंकर विकास पाई 15 मास भितर केवल एनएसी को म्युनिसिपालिटी डिक्लेयर करने छड़ा अन्य किसी कार्यक्रम ग्रहण करा जाई नहीं खाली विकास आह्वान दिया किंतु आप देखिले केबे जिते प्रकार एत पुंजी विनियोग हम एत विनियोग हम कौटी गोटे भित्तिप्रस्तर स्थापन हो 16 मास भितर खाली खबर कागज आम शुणुचु आपण मान टीवी माध्यम आम शुणुचु जे या हम ता हम अदानी आइले अबानी आइले अनिल अग्रवाल स्थापन कौटी कार्य आरंभ कौटी कार्य आरंभ कौन कार्य सी ओडार कथा नुआपड़ा कथा छाड़ती नुआपड़ा बड़ गोटे अवहेलित जिला अवस्था अच्छी उपात अंचल अच्छी आदिवासी बहुल अंचल एवं एबे महिला मान को आकर्षित करने सरकारी प्रोग्राम ना रे सुभद्रा कौन योजना कौन कराई काल परदिन खबर कागज देखुची भी कराऊँ तो सबकि नियम विधि की से खातिर करा जाऊ नहीं बा से सम्मान दिया जाऊ नहीं एवं ये कथा सब नुआपड़ावासी अनुरोध आम मान कांग्रेस तरफ विनीत अनुरोध सबू कथा को विचार करी गोटे निर्णायक भूमिका नापी आम नुआपड़ावासी को कांग्रेस तरफ अनुरोध करुचु एवं आशा करुचु एथिरे गणतंत्र विजय हम सुचारू रूपे निर्वाचन परिचालना करने कांग्रेस तरफ समस्त प्रकार उद्यम करा जाउची एवं ता फल गोटे किसी नुआ आशा आलोक आकांक्षा ओडिशा रे विकसित हो बोली आम कांग्रेस तरफ विश्वास करुचु एवं आपण मान सहयोग मध्य सत्य को प्रकाश करने सत्य कथा आपण मान माध्यम जनसाधारण पाखे प्रचारित होगापी आम कांग्रेस तरफ आपण मान निवेदन करुचु।